हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया जीके लैब। आज रही वीडियो रे आमे भारतर प्रमुख केतेक स्थानर निकनेम विषय जानिबा। ताहेले आरंभ करिबा आजिर वीडियो। केउ सहर को गोलापी सहर कुहा जाए? व्हिच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची जयपुर। केउ सहर को नील सहर कुहा जाए? Which city is known as blue city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची जोधपुर। नेक्स्ट, केउ सहर को धला सहर कुहा जाए? Which city is known as white city of India? तेबे यार सटीक उत्तरटी होची उदयपुर। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को रौप्यर सहर कुहा जाए? Which city is known as silver city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची कटक। कटक को आमे रौप्यर सहर बोली कहि थाउ। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को कला सहर कुहा जाए? Which city is known as black city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची कोलकाता। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को सुनेली सहर कुहा जाए? Which city is known as golden city of India? तेबे यार सटीक उत्तरटी होची अमृतसर। अमृतसर को गोल्डन सिटी बोली कुहा जाए। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को हीरार सहर कुहा जाए? Which city is known as diamond city of India? तेबे यार सटीक उत्तरटी होची सूरत। सूरत को डायमंड सिटी बोली कुहा जाए। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को कोइलार सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as coal city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची धनबाद। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को कमलार सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as orange city of India? तेबे यार सटीक उत्तरटी होची नागपुर। नेक्स्ट, केउ सहर को शिल्प सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as steel city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची जामशेदपुर। नेक्स्ट, केउ सहर को विज्ञानर सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as garden city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची बेंगालुरु। नेक्स्ट, केउ सहर को आंबर सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as mango city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची मलदा, जोटा कि वेस्ट बेंगल रे अवस्थित। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को चार सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as टी सिटी ऑफ इंडिया? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची डिब्रुगढ़, जोटा कि आसाम रे अछि। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को स्वच्छतार सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as clean city of India? तेबे यार सटीक उत्तरटी होची इंदौर। इंदौर को क्लीन सिटी बोली कुहा जाए। नेक्स्ट, केउ सहर को रेशमर सहर बोली कुहा जाए? Which city is known as silk city of India? तेबे फ्रेंड्स यार सटीक उत्तरटी होची भागलपुर। देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ सहर को नवाब नगरी बोली कुहा जाए? Which city is known as नवाब सिटी ऑफ इंडिया? तेबे यार सटीक उत्तरटी होची लखनऊ। केउ सहर को शांतिर सहर कुहा जाए?
Which city is known as Peace City of India? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସହରକୁ ହ୍ରଦର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? Which city is known as Lake City of India? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଦୟପୁର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସହରକୁ କଦଳୀର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? Which city is known as Banana City of India? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଲଗାଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରକୁ କପାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? Which city is known as Cotton City of India? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଗପୁର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସହରକୁ ଉତ୍ସବର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? Which city is known as Festival City of India? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଦୁରାଇ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସହରକୁ ମୋତିର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? Which city is known as Pearl City of India? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସହରକୁ ଚମଡ଼ାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? Which city is known as Leather City of India? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାନପୁର।